सूरत अल-अनाम आयत नंबर 118 से 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, बस खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह ताला की आयात पर ईमान रखते हो तो, यानी जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया गया ज़िबा के वक्त या अल्लाह के तकर्रुब के लिए किसी ने कोई चीज सदका और खैरात की, उसमें से खाओ अगर तुम अल्लाह पर उसकी आयात पर ईमान रखने वाले हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या हुआ है, क्यों कर ऐसा हो सकता है कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम, जबकि अल्लाह ताला ने तफसील के साथ वो चीजें बयान कर दी हैं जो उसने हराम की हैं, जिन पर ज़िबह के वक्त अल्लाह का नाम लिया गया। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, जो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेंढे कुर्बान किया करते थे तो उनके पहलुओं पर अपना कदम मुबारक रखकर बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़कर उन पर छुरी चलाया करते थे। और ये जो तकबीर के अल्फाज हैं, ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन है। उन पर अल्लाह का नाम लिया गया, उसमें से क्यों कर हो सकता है कि तुम ना खाओ, जबकि अल्लाह ताला ने वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम तफसील से बयान कर दी है वो चीजें जो हराम की गई हैं तुम पर। और ये मक्की दुआ की आखिरी सूरत है। इससे पहले सूरत अन-नहल नाजिल हो चुकी थी, उसकी आयत नंबर 115 में 4 चीजें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हराम फरमा दी थी। उसी से मिलती जुलती आयत फिर सूरत अल-माइदा में भी आई, वो आज हमारे 10 में भी है। पहली चीज मुर्दार, जो खुद बखुद अपनी मौत मर जाए। दूसरी चीज बहता हुआ खून, और तीसरा खिंजीर का गोश्त, और चौथी वो चीज जिसके ज़िबह के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए या उसको गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए कुर्बान किया जाए। तो वो हम बयान कर चुके। इल्ला मब्तुरिरतुम इलैहि, हाँ मगर जब तुम मजबूर कर दिए जाओ वो अलग बात है, उसमें से तुम खा सकते हो। वो सूरत अन-नहल में भी मौजूद है और बाकी कुरान पाक में कई मुकामात पर यह मजमून आया है कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए फिर हराम में से इतना खाया जा सकता है दिल में कराहत रखते हुए कि जिससे जान बचे। व इन्न कसीरन ला युदिल्लून बिअफ़वाहिहिम, और बेशक अक्सर लोग वो हैं जो कि गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए, बिगैर इल्म, इल्म के बगैर। मैंने कई दफा ये बात अर्ज की है कि जो भी शख्स इल्म के बगैर बात करता है उसके पीछे उसकी ख्वाहिशात नफ्स और उसके जज्बात होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जितने जज्बाती लोग हैं उतने ही बेइल्म होते हैं। उनको अलिफ बे नहीं दीन की आती होती, लेकिन इतने जज्बात के साथ अपने अकायद पर मुहकम होते हैं कि इंसान कहता है कि इससे ज्यादा हक पर कोई है नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर फरमा दिया कि वो लोग गुमराह होते हैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए बगैर इल्म के। बस जिस तरह आबा अजदाद को पाया, असी तो शुरू तो यही हैं, हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये जो आप बातें कर रहे हैं हमने तो आज तक सुनी नहीं। जैसा कि बहुत बड़ा कुरान और सुन्नत का आलिम है कि बचपन से कुरान और सुन्नत पढ़ रहा है, उसने आज तक सुनी नहीं है। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिल मुअतदीन, बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन है जो हद से बढ़ जाने वाले हैं, जो राह रास्ते हटे हुए हैं, जो इफरात और तफरीद का शिकार है, अल्लाह के इल्म में है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह, और छोड़ दो हर वो गुनाह चाहे वो जाहिर हो या छुपा हुआ हो। इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, बेशक वो लोग जो कि जानबूझकर गुनाह कमाते हैं, सयुजज़ौना बिमा कानू यख्तरिफून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उनके बुराई की सजा उनको दे देगा, वो पा लेंगे अपनी बुराई की सजा अनकरीब। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और मत खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। व इन्नहु लफिस्क, और बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको तुम खाओ, हराम है। व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, और बेशक शैतान जो है वो अपने दोस्तों की तरफ इल्का करते हैं, उनको वही करते हैं, खुफिया बात उनके दिलों में डाल देते हैं। लियुजादिलूकुम, ताकि ऐ मुसलमानों वो शैतान के चेले तुमसे झगड़े। व इन अताअतुमूहुम, और अगर तुमने उनकी इत्तबा की, उनकी पैरवी की, इन्नकुम लमुशरिकून, तो बेशक तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। ये सहाबा को खिताब हो रहा है और उनके जरिए पूरी उम्मत को कि अगर तुमने भी इन शयातीन की पैरवी की तो तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये क्या वो झगड़ते थे मुसलमानों के साथ, वही मन घड़त किस्से ख्यालात के साथ मुसलमानों को छेड़ते थे कि अच्छा तुम कहते हो कि ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए और ज़िबा तुम खुद करते हो, तो कैसी अजीब बात है कि जो जानवर अपनी मौत मर जाए उसको तुम कहते हो हराम है, ये मुर्दार है, उसको तो अल्लाह ने मारा होता है और वो हराम, और जिसको तुम मारते हो वो हलाल। देखा कैसी पकी देते थे मुसलमानों को वो इल्मुल कलाम की, जो ये हमारे भी बात लोग जो है अकली दलाइल रखते हैं सामने। तो अकली दलील पे तो बहुत जबरदस्त बात है कि जिसको अल्लाह मारता है उसको तुम कहते हो हराम, और जिसको तुम अपने हाथ से ज़िबा करते हो कहते हो हलाल। तो इस किस्म के ख्यालात के साथ मुसलमानों से झगड़ते थे। मुसलमानों को कहा गया कि उनकी परवाह मत करो, और अगर तुमने उनकी पैरवी की तो तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह है इन आयात का
بار بار ذکر آیا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان آیات سے 2 رزلٹس ہمارے سامنے آئے. پہلا کہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر دیے گئے ذبیحہ میں سے کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے. اب اسی سے چند لوگوں نے دلیل پکڑی کہ ہم بھی قرآن پکڑ کے پڑھتے ہیں اور پھر کھانے پہ پھونک مارتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے, کیوں نہیں کھاتے اس میں سے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ 11ویں نہیں کھاتے اور جو رجب کے کنڈے نہیں کھاتے اور محرم کی شیرنی نہیں کھاتے ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. حالانکہ یہاں پر کلام اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا, اللہ کا نام لیا گیا, اللہ کا اسم. اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے, اللہ کا ذاتی نام بسم اللہ واللہ اکبر, یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی, بلکہ یہ پوری سورۃ الانعام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے. لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے. تو پہلی چیز بتا دی اس میں یہ ثابت ہوئی. دوسرا, جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے, چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو. مرغی حلال ہے, بکری حلال ہے, لیکن اس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کعبہ نے اس کو ذبح کیا ہے وہ مردار ہے, حرام ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ, اگر حلال چیز کو کوئی فاسق مسلمان, حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے, وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ کھانا حلال ہے. اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر موجود ہے. اسی آیت کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے اہل کتاب تھے, آج کے اہل کتاب اور ہے, اس وقت کے اور ہے. بھائی اس وقت بھی مشرک تھے اہل کتاب, لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرکوں میں فرق کیا ہے. بالکل اس طریقے سے ہمیں بھی کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک میں فرق کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں, یہ اپنے دماغ کا علاج کرایا جو یہ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں, ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا اور ان کے شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سمجھتے ہوئے صرف اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا. تو جو اہل قرآن ہے ہمارے مسلمان, اگر ان میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح بدل جائے جائز ہے. یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں شیعہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے جی, بریلوی کے ساتھ ہو جاتا ہے جی, اہل حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان ظالموں سے پوچھیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ گو مسلمان ان سے بھی گئے گزرے. بس ان مولویوں نے الٹا گیر چلا دیا ہوا ہے فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے, ولیعوذ باللہ تعالی. لیکن یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے. بعض صورت میں کافی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف گوشت کے لیے ذبح کیا, صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ کا نام لیا, لیکن اگر وہ ذبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ہے تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا. لیکن یہ مسئلہ اس سے اجتہادن نکلتا ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں, اس کو ہم اجتہادن ناجائز سمجھتے ہیں, قطعی طور پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن جائز کسی صورت نہیں ہے. البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصالے ثواب کے لیے یہ بکرا یہ نیاز دوں گا, ہوگی تو اللہ کے نام کی لیکن ان کو ثواب پہنچے, اس کی برکت سے مجھ سے مصیبتیں ٹل جائیں گی, تو اب اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جو عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے تھا. لہذا اس کا یہ سارے کا سارا کھانا 100% حرام ہوگا, ولیعوذ باللہ تعالی.